له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ويقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي. الحمد لله ولي الصالحين. أم بي على تنونك على فو على منين تنونك كان واتي بي لا لا يبي يربي تنونك إما سامنا ويعلي على كلندي سبحانه وتعالى tanu ɲumanw bi ɲɛsin a ma kumakan ɲuman o kumakan ɲuman n'i y'o fɔ ala ma tanu sira fɛ ala n'o bɛɛ kɛ kan wa ni fɛn kɛ kan min ka bon wɛrɛ ye ala ma da di maa si ma ala ma nɛn di a ka danfɛn si ma k'a daminɛ mɛlɛkɛw la ka se jinɛw ma ka na se adamaden ma ko min ye ala tanu ka s'a dan na ni maa tun bɛ se k'o kɛ ala kira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam. Kira ye ala tanu ka se hakɛ ma a yɛrɛ y'a tɔ segin ala ma a ko ala e n'a kɛ kan cogo min ye de a b'i ye ten ne bɛ se ka min fɔ o ye nin ye alhamdulillah. Tanu bɛ ala ye n'i ye ala tanu ka ala fo ka ala barikada i y'i ka kɛta kɛ ni maa min banna ka ala tanu a ka kan kɛ min kɛ a banna k'o kɛ i n'a kɛli tun ka kan dɛ nka i banna k'a kɛ de. Hali maa min tɛ silamɛ ye hali maa min ye kafiri ye maa min ka ala ye boli de ye maa min bɛ ilhadu sira kan ma da ala ko fan si la o tigi ka kafiriya a b'a kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye o. maa si tɛ ala kuta f'i k'o kuta kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de i bɛna boli min dilan k'a bato e m'a jiri falen dɛ ala de y'i sanji ka jiriw falen a kana kunbaya ka se nin hakɛ ma e ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a lɛsɛ k'a fɔ ko i ka ala ye. E ye fɛn min k'i ka ala ye o ye ala nɔ dɔ de ye e yɛrɛ min y'a k'a ye e yɛrɛ fana ye ala nɔ dɔ de ye e n'i ka bato fɛn bɛɛ ye ala ta ye. maa si tɛ kafiriya kɛ diɲɛ kɔnɔ f'a k'o kafiriya kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye. maa si tɛ ala kuta ni ɲɛnamaya in kɔnɔ yan f'i k'o ala kuta kɛ ni ala ka nɛɛma dɔ de ye. o de kama Seydina Ali delila ka kuma in fɔ ko ni hali ni hadamaden ma kɛ silamɛ ye ko n'i y'i hakili jagabɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ ani yɛrɛ dɔn kɔnɔ k'i man kan ka ala kuta ni ala ka nɛɛma dilen ye. ɲɛ fila ye ala ka nɛɛma de ye o. alam naj'al lahu aynayn ala de y'a di ma n'i ma ɲɛ i bɛ ala kuta ni ɲɛ fila ye e yɛrɛ ka ɲɛ fila dɔ dilan i yɛrɛ ye min tɛ ala ta ye ka sɔrɔ ka ala kuta ni o ye. dagolo fila min filɛ i da la nɛ min filɛ i da kɔnɔ ala ta don walisanan wa shafatayi ala de y'a di. hakili min b'i la n'o b'a to i bɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o hakili in ye ala ka nɛɛmaw la belebele dɔ ye wa hadaynahu najidayn ni sira ka ɲi a man ɲi ni alabato sira ye nin bɛ maa se alijinɛ kɔnɔ nin bɛ ala funu maakɔrɔ
min b'o woloma o wolomala ye hakili di o hakili ye ala ka sɔnnimafɛnw la belebele dɔ de ye o ye ala ta ye sen fila min filɛ kɔrɔ ala ta don bolo fila min filɛ i la ala ta don e yɛrɛ n'i lako bɛɛ a bɛɛ ye ala ta ye fɛn min bɛɛ ye ala ta ye e b'o bɛɛ kɛ ka ala kuta mun na ala y'i sɔn a la de a ye dɔw de jɛ a la k'a di e ma ala tanu i ka ala fo i ka ala barika da an b'a fɔ alhamdulillah nin kuma in ka di ala ye dɛ alhamdulillah ala de y'a fɔ a yɛrɛ ma ka kɔn hali mɛlɛkɛw k'a fɔ ala ma ala de y'a fɔ a yɛrɛ ma ka kɔn hali danfɛnw k'a fɔ ala ma ala de ko a yɛrɛ ma ko alhamdulillah tanu bɛ ni ala ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisu dɔ kɔnɔ albani ko hadisu in ye hadisa kɛnɛma ye ko ma an'ama allahu ala abdin ni'matan fahamida allaha alayha wa fi riwaya faqala alhamdulillah illa kana dhalika alhamdu afdala min tilka ni'ma koni ala ye nɛɛma kɛ jɔn dɔ ye nɛɛma kɛlen kɔfɛ i ye e k'a fɔ ko alhamdulillah ka ala tanu ala tanu b'i ye ala foli b'i ye ala ni nɛɛma in bɔla e de fɛ yen wa an bɛ nɛɛma in kɛ ka e ala barika da ko n'i ye ala tanu ala ka nɛɛma dilen kan ko fo e ka o tanu kɛ diya ala ye ka tɛmɛ ala ye nɛɛma min k'i ye ala ye min kɛ e ye bɛɛ ɲɛ b'a la i y'a deli nafolo la a ye nafolo d'i ma an bɛɛ ɲɛ b'o la o ye hisiya di an bɛɛ ɲɛ b'a la nafolo filɛ i bolo nka e bɛna min di ala ma o kɔfɔlen na mɔgɔw ɲɛ t'o la nka ala ko ne ye min di e ma ni bɛɛ ɲɛ b'o la nafolo filɛ i bolo denbaya filɛ i bolo denko hami tun b'i la i y'a ɲini n fɛ n ye den d'i ma bɛɛ ɲɛ bɛ den na e bolo bi maaw ɲɛ bɛ min na e bolo ni ala ka sɔnnimafɛnw na ni ala ka bonya na n'i ye n tanu e ka tanu ka di ni ala ye ka tɛmɛ ne ye min d'i ma e bɛ min fɔ ala ye alhamdulillah mɔgɔw ɲɛ t'o la o ala de ɲɛ b'o la nka kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ala tanu ni fɛn minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma n'a dafara a bɛ fɔ ko kari ye ala tanu ni dɔ y'a jɛ a bɛ fɔ i ka tanu ma dafa an b'a tanu ani tanu ka kan don dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to sali la dɔ nana alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam alakira kelen k'a kun kɔrɔta ka bɔ ruku la alakira ko sami allahu liman hamida hadisu in bɛ bukhari kɔnɔ kira kelen k'o fɔ sahaba dɔ tun bɛ kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ kuma in a y'a kan kɔrɔta ne fo alakira y'a mɛn sallallahu alaihi wasallam a ko rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi hamdan kathiran rabbana walakal hamd an tigi ala tanu bɛ bɛn e ala ye hamdan kathiran tanu min ka ca dan t'a la tayyiban tanu min ka sanu mubarakan fi barika bɛ tanu min na o bɛ e ala ye a ye nin kumakan ɲuman in fɔ a ye nin kumakan duman in fɔ waati min na alakira ye kuma in mɛn salamu bilalen alakira y'a ɲɛsin sahabaw ma kira ko manil mutakallim jɔnni kumana sisan k'an to sali la jɔnni ye nin kumakan in fɔ mɔgɔw siranna cɛ yɛrɛ jɔrɔ la a kɛra a ɲɛna k'a ye kuma jugu de fɔ nka sahabaw tun ye danaya mɔgɔw de ye a ma dogo dɛ a ko ana ya rasulallah alakira ne de y'a fɔ alakira ko cɛ ma sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu a ko cɛ ma ne ye mɛlɛkɛ 30 kɔjan ye mɛlɛkɛ 30 kɔ a kelen kelen u b'a la kɛ ɲɔgɔn dan jɔnni fɔlɔ b'a sɛbɛn i ye kuma min fɔ tan
a kuma baraji bonya meleke 30 kɔ u b'a la ka ɲɔgɔn dan a kuma baraji sɛbɛnni kama a ala tanu jara ala ye kojugu a farala seli duwawu kan ni ko sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu i b'a da ka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala tanu kɛ cogo ɲuman ya rabbi ala ka nɔgɔya ɲɛ an b'a tanu ale min ye a kelebanciya wajibiya ka jɔnw kan ka jɔnw lasu a ka yamaru la batoli kan wa ala ye maa kɛrɛnkɛrɛn a ye maa min kanu ala ye maa kɛrɛnkɛrɛn a ye maa min laɲini ka bɛnzema k'o tigi ye n'i yɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ i ka cɛya tɛ dɛ ala de y'i kanu k'a d'i ma ya rabbi ala k'an sabata kan nɛɛma ni kisi an b'o caman ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'o jidi ala kira muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam kira min nana anw ma nin kanda ye kira min nana anw ma ni nisɔndiya ye n'an ye ala bato an bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an ma ala k'o nɛɛma kɛ ala kira muhammadu kan ala ye kira min ci k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ fusamanciya ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye ni maa o maa tugun'a kɔ i bɛ kanda ya rabbi ala k'an kanda wal ali wa sahab ala ka nɛɛma ni kisi caman jidi ala kira so dungew kan a n'a ka sahabaw wa atba'il huda ani maa o maa tuguna kanda nɔfɛ kanda min ni ala kira n'a nana ala ka kisi k'a kelen kelen bɛɛ kan ka nɛɛma k'a kelen kelen bɛɛ kan nɛɛma ni kisi la anw tɛ dan dɔn min na ni ala de b'a dan dɔn n ye maabaw de kira somɔgɔw allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ala kira ka sahabaw minnu ye ala kira dɛmɛ sallallahu alaihi wa sallam sahabaw ye maabaw de dɛ sahabaw ye maabaw de ala y'u bonya diinɛ in ala ta kɔfɛ olu ni kira de y'a kɔlɔsi k'a se an ma yan bi u ye ala kira dɛmɛ n'u ni ye ka ala kira dɛmɛ n'u ka nafolo ye hadisu dɔ bɛ yen a bɛ muslim kɔnɔ ala kira ko sangolo an-nujumu amanatun lis-sama dolo minnu filɛ sanfɛ ko ninnu ye danaya de ye sangolo ye tant que ni dolow bɛ yen sanfɛ sangolo tɛ tiɲɛ sangolo tiɲɛni min fɔra ni diɲɛ laban taamasiyɛn dɔ don o bɛ kɛ dolow bɛɛ bannen kɔfɛ dolow bɛɛ tiɲɛnen kɔfɛ ala fɛ nka tant que dolow bɛ yen sangolo in bɛ to a cogoya la nka ni dolow bɔra yen don o don o don ala bɛ sangolo bɔ yen a ko ale muhamadu fana ye danaya de wa ana ale muhamadu ale ye danaya ye li ashabi a ka sahabaw ye nka kuma fɔlɔ in tɔ la ko dolow ye danaya ye sangolo ye ni dolow bɔra yen ata sama ma tu'ad fɛn na sangolo ma min lahidu bɛ ka taa ye ale kira fana ye danaya ye a ka sahabaw ye n'ale ala kira taara fɛn na sahabaw ma min lahidu bɛ ka taa u ye k'ala kira to yen k'o bɛɛ basigilen don nka ala kira fatura k'o ɲamina dɔɔni a y'o fɔ cogo min a y'o ɲɔgɔnna fɔ sahabaw fana ma wa ashabi ne kira ka sahabaw amanatun li ummati olu ye danaya de ye ne mantonw ye fa idha zahabat ashabi ni ne kira ka sahabaw taara ata ummati ma yu'adun fɛn na ne mantonw ma min t'u ma hɛrɛ ye dɛ fɛn na ne mantonw ma min lahidu bɛ ka taa u ye ni sahabaw taara ko bi ɲaami a kɛra dɛ ma ni sahababa ninnu an ka duwawu k'u ye ya rabbi ala ka hinɛ u la ka yafa u ma ala k'an fara u ka alijinɛ firidawusi kɔnɔ an balimaw an ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siran ɲɛ o de ye sira fana ye min adamaden tɛ se ala ma alikiyama ni foyi ye min ka bon n'a ye n'i sera ala ma k'a sɔrɔ i dusukun ka ɲi i siran bɛ ala ɲɛ i ala ka danw bonya alhamdulillah ala ko nɔgɔya an ma an ka sira fana ta an ka nin diɲɛ in kɔnɔ ka kɔn a banni ɲɛ wa an kana sɔn diɲɛ kan nɛgɛn dɛ an kana sɔn diɲɛ kan kɔ don ala ma fala taghurrannakumul hayatud dunya aw kana sɔn diɲɛ kan nɛgɛn dɛ n'i ye kuranɛ aya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'ala kira ka hadisaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ adamaden ɲɛsin fɛn ba kelen de ma fɛn belebeleba kelen o ye fɛn jumɛn ye ko an k'an cogo dɔn nin diɲɛ in na yan an k'an to nin ɲɛnamaya kɔnɔ an kun bɛ min kan k'o ɲɛsigi
diine kuma bɛ de nɔfɛ ka adamaden dusuku ɲɛsin ala ma ka adamaden dusuku ɲɛsin lahara kanu ma ka diɲɛ kanu bɔ adamaden dusuku na diine kuma bɛɛ b'o de nɔfɛ hali aya minnu jiginna alakira kan sura kun fɔlɔ minnu jiginna alakira kan lahara ko b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ sura dɔw bɛ yen i b'a daminɛ a kun fo ka taa ban i tɛ lahara tɔgɔya kɔnɔ i tɛ lahara ko kumaya kɔnɔ nka sura fɔlɔ minnu jiginna alakira kan walima aya fɔlɔ minnu jiginna alakira kan lahara ko b'a bɛɛ kɔnɔ depuis alakira bɛ Makan lahara ko kuma in bɛ ka fɔ a ye Muhamad ne y'i ci nka n y'i ci min kama o tɛ diɲɛ ye dɛ ni diɲɛ ko don mɔgɔw b'o ɲɛdɔn maa tɛ maa kana diɲɛ ko la o bɛɛ b'o ɲɛdɔn nka kiraw ni fɛn dɔ de nana min tun tɛ maaw bolo yan o ye jumɛn ye tawhidullah ka ala kɛ kelen ye ibadatullah ka ala bato aljanna wa nar an ka baara kɛ baara min b'an don aljinɛ kɔnɔ an ka mabɔ baaraw la baara min b'an se tasuma ma kiraw ni nin faamu ni nin dɔnni de nana nin de tun tɛ yan adamadenya baaraw don bɛɛ b'o ɲɛdɔn kiraw ni min nana o ye nin de ye kala kɛ to kuduwo kɔnɔ aya fɔlɔ min jiginna a kan اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى يعني محمد أني نيتي منو ما أو ببنا سجني على ما ينلهر ninde sura fɔlɔ fɔlɔ min n'a jiginna ala kira kan dɔnniba fanba ka kuma na o ye nin de ye lahara ko kuma b'a kɔnɔ ka tila k'a sura kuncɛ ni lahara ko kuma ye mudassir bɛ d'a kan sura dafalen complet min jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam o ye mudassir ye يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نقر في الناقور ألا بند دون فيالي بنا كبرولا القيامة كودي كودي n'i y'a ye depuis alakira bɛ Makan seliko tun tɛ yen o don min ye farida ye sahabaw kan sunko tɛ yen o don min ye farida ye nka lahara ko kuma ala y'a fɔ u ye depuis Makan ayiwa diinɛ bɛɛ bɛ min nɔfɛ o ye lahara ko in de diɲɛ ko tɛ dɛ fa idha nuqira fi naqur don min na fiyɛli bɛna kɛ buru la bɛɛ bɛna sa don dɔ alakira ko hadisa kɛnɛma don a b'an ka gafe kɛnɛma ninnu bɛɛ kɔnɔ alakira ko kayfa an'am وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر فينفخ كبرو بميمبولو إسرافيل عليه السلام برو في ملكه قال كرا باير دامو تشودي على كرا باير جاجي كونو تشودي كا دماتمي كاسرو برو في ملكه كلمبه كبرو دوادا كي itlo da ka ala makono ala k'a fɔ a k'a fiyɛ k'a bɛ ten de fɛn min bɛ ten k'ale b'a yɛrɛ don diɲɛ ma cogo di maa si t'i yɛrɛ di diɲɛ ma ni diɲɛ min halaki maa si t'a ka waati bɛɛ di diɲɛ ma ni diɲɛ min mago sa kiraw nana min kama o ye lahara ko in de diɲɛ tɛ dɛ anw bɛ diinɛ min kɔni dɔn n'a tɔgɔ ye ko silamɛya silamɛya nana min kama a fɔlɔ fɔlɔ o ye ka lahara dilan de ye diɲɛ bɛ dilan nɔfɛ ka taa ni maa min ka lahara dilanna i ka diɲɛ bɛ dilan diɲɛ dilan bɛɛ tɛ wariko ye o diɲɛ dilan bɛɛ tɛ ɲini ɲini ala fɛ a y'a di yan o la n'o ye diɲɛ dilan ye n y'a fɔ yan n bɛ segin a kan Seydina Bilal a sara a ma den to a kɔ o Bilal ma kɔ to dɛ a ma sa ka denkɛ kelen to a kɔ a ma sa ka denmuso kelen to a kɔ a jalan sara foyi tun t'a bolo fantan tun don a masaw tun ye fantan ye farafin don se foyi t'a ye ale de tun ye alakira ka misiriwelela ye sallallahu alaihi wa sallam nka a n'a ka o farafinya a n'a ka o fantanya a n'a ka o dentanya a ma sa fiyewu fɔ alakira y'a fɔ a ye ko Bilal ne ye sen mankan mɛn ɲɛfɛ alijinɛ kɔnɔ
ni diɲɛ ko don a tɛ tugu alakira nɔfɛ o, ale ye Éthiopie ka di, nka a tuguna kira kɔ lahara ko de kama. Salmanul Farisi a ka kisa ka jan ka se hakɛ min na, ne ma da la ni sahaba bɛ yen min ka kisa ka jan ka se Salmanu ka kisa ma. A tɔgɔ ko Salmanul Farisi, kira ko cɛ min ma ko Salmanu minna ahlul bayt, ko ni alakira somɔgɔ dɔ ye Salmani ye, taa ka ɲɛnamaya kalan, ka bɔ a fa ka bonya na, ka bɔ kerecɛn ɲɛmɔgɔw ka bonya na, ka bɔ kerecɛn ɲɛmɔgɔw ka alimamiya la, ka bɔ u ka nafolo kɔnɔ, ka bɔ u ka karama kɔnɔ, ka taa maa kelen fɛ yen, ka taa maa fila fɛ yen, ka alakira ko in di ɲɛɲini fo ka taa a yɛrɛ kɛ tungamange ye, ka taa kɛ jɔn ye Madinɛ alakira kama. A mansaw ye setigi de ye. Anw tile ko ɲamina dɛ, anw ye diɲɛ kanu ka diɲɛ kanu ka diɲɛ kanu f'a tɛmɛna a dan kan. Diɲɛ kanu kojugu nana ka na mun kɛ? Lahara kanu min tun kan ka na an na, diɲɛ kanu nana ka na lahara kanu fana gɛn k'o bɔ yen, f'an yɛrɛ b'a fɔ silamɛya min filɛ n'an b'a la, diinɛ min filɛ nin n'an b'a kɔnɔ, a dabɔra diɲɛ dama de kama, diɲɛ ka diya an na. Diinɛ in dabɔra o de kama, silamɛya dabɔra diɲɛ de kama, alijinɛ ko tɛ. Kunfinw ye nin fɔ fo karamɔgɔ yɛrɛ nana ka n'a fɔ wajulu la ko silamɛya ma dabɔ lahara ko kama dɛ, silamɛya dabɔra diɲɛ ko de kama. Silamɛya ma dabɔ alijinɛ ko kama, silamɛya dabɔra diɲɛ ko de kama. An ka lafiya diɲɛ kɔnɔ yan, an k'an yɛrɛ damu diɲɛ kɔnɔ yan, maa kana bin maa kan, an ka se sɔrɔ, an ka an ni hinɛ diɲɛ kɔnɔ, ko silamɛya bɛɛ dabɔra o de kama. Ni ayaw bɛ ɲɔgɔn ye. Ni maa ye diɲɛ kanu ka se hakɛ dɔ ma, a b'i mako sa dɛ. Fɛn fila bɛ yen a bɛ adamaden fitinɛ, ala k'an kisi a ma: nafolo ani jama, jamakuntigiya, ɲɛmɔgɔya. Nin fɛn fila ala y'a di maa o maa ma, ni conseiller ba ɲuman ma sɔrɔ i la, i bɛ halaki. Nafolo cayara, jama cayara, jɔnni bɛ tiɲɛ fɔ ye? Minnu b'i kɛrɛfɛ o bɛ fɛn ɲini de la. Hali n'i ye maa laadiri ta karamɔgɔ kunda k'a bile k'a kɛ tiɲɛ fɔ i ye, n'a y'a dɔn ko tiɲɛ man di a tɛ tiɲɛ fɔ i ye o. Sinon bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn, bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn. Ni bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jama ko de ye tiɲɛtigiya ye. Don min na Seydina Abubakar bɛ bɔ ki Musailimatul Kazzab a ye lettre ci alakira ma, kira ka ɲɛnamaya laban, ko ale yɛrɛ ye kira ye, kira ye kira ye. O tuma an fila don, an ka fɔ ka bɛn ka ko la, réconciliation an k'a lajɛ an ka bɛn. E ye kira ye yan fɛ, ne yɛrɛ ye kira ye yan fɛ, mɛlɛkɛ bɛ jigin ne kan ni n ka suraw ye, ne ta bɛ n bolo yan. Nka komi e ka kiraya ka kɔrɔ ne ta ye, e ye ne kɔrɔkɛ ye, o tuma ne ye dɔɔnin ye, an ka jɛ an ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ye lettre ci kira ma k'a ka kiraya déclarer alakira la. O ni kira ka fatuli donna ɲɔgɔn na, Seydina Abubakar nana a y'i kunda cɛ kan. Mɔgɔ min ko k'ale ye kira ye, kira yɛrɛ balolen, o kan ka maa sɔrɔ, mɔgɔ kan ka tugu o nɔfɛ. Kira yɛrɛ bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ a ko k'ale ye kira ye, nka don min na Seydina Abubakar bɛ bɔ ka taa kɛlɛ, maa 40,000 de tun b'a nɔfɛ kɛlɛ in na. Adamaden maa 40,000, dɔw de ko maa 50,000. O don y'a sɔrɔ Seydina Abubakar ka kɛlɛbolo tun bɛ mɔgɔ 12 kan. O de tuguna a nɔfɛ ko anw dalen b'i ka kiraya la wa an b'i nɔfɛ. O don ale ka kɛlɛden ka ca ni Seydina Abubakar ka kɛlɛden ye. Jama ko tɛ diinɛ ko ye dɛ, diinɛ ko ye tiɲɛ ko de, hali ni maa kelen don. Diinɛ mako bɛ min na o ye tiɲɛ de ye, hali ni maa kelen de bɛ tiɲɛ kan. An ka tiɲɛ min na an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye, nka ni jama bɛ fu nɔfɛ a ye jama to yen. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ala ye nin fɔ an ye o. A ko Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ko n'i tuguna adamaden fanba nɔfɛ k'u b'i fili ka bɔ Ala ka sira kan. B'i fili dɛ.
maa ka bonya sɔrɔ ni diinɛ ye ka jama sɔrɔ ni diinɛ ye ka tila ka ala ka diinɛ labila silamɛw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ jama min dɔ b'i nɔfɛ maa o maa ye karamɔgɔ ye Mali la yan diɲɛ yɛrɛ jama in t'i nɔfɛ diɲɛ ko la koyi jama in b'i nɔfɛ de k'e bɛ ka kuma min fɔ a kuma ka d'an ye la Allah e ka kuma in an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ nin kuma in ye an bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni e ka nin kuma ye jama tuguna e nɔ n'o kumakan de diɲɛ ko don wa jama min b'i kɔ o t'i kɔ diɲɛ ko la koyi a jama b'i kɔ de k'i b'u don alijinɛ kɔnɔ dalen b'o de la jama y'a ka nafolo bɔ k'a d'e ma jama ye a kunna wari bɔ k'a d'e ma jama ye ka tɔn kan kama o don jama bɛ k'e bonya lahara ko de kama hakili b'o faamu cogo di jama ye bonya min kama o ye lahara de diɲɛ tɛ dɛ an bɛ nin kari bonya walasa an ka ala ka diɲɛ sɔrɔ an bɛ kari bonya walasa an ka alijinɛ sɔrɔ olu ye wari di e ma o de kama e kan ka min yira u la o ye alijinɛ sɔrɔ sira de ye a ye wari di min kama a sira filɛ a ye taa nin fɛ nka e ko ayi diinɛ ko in dɛ a dabɔra diɲɛ de kama minnu ye wari di ma i y'u nɛni de i y'u nɛni de ni diɲɛ ko don n'o b'a d'e ma ta baara k'u yɛrɛ ye u ta da u faw ma maa dɔw y'u faw jɛ wari la yan ka nin tɔn ninnu karitiw san n'a ye maa dɔw y'u baw jɛ wari la yan ka nin tɔn ninnu karitiw san n'a ye u y'u somɔgɔw jɛ wari la k'a don aw ka tɔn ɲata kama mun kama u n'u ka kunfinya u n'u ka dɛsɛ u n'u ka fantanya ko an b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ kari nɔfɛ a janfa ka bon ni janfa bɛɛ ye ni maaw nan'i ma ala kama mɔgɔw ɲɛsin ala ma ni maaw bolila ka na kari na an nana e ma ala kama e yɛrɛ ka maaw tɛgɛ minɛ i k'u ɲɛsin ala ma i k'i bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ diɲɛ ye mun ye ko maa bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ diɲɛ ye mun ye ko maa b'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma Karuna a ka kisa ala ko Karuna n'i y'o ka kisa faamu dɔrɔn i bɛ diɲɛ ko faamu ko Karuna tun ye Musa ka mɔgɔ de Musa balimakɛ de tun ye Karuna ye a balimakɛ Musa fa dɔgɔkɛ o den de ye Karuna ye a binakɛ den de ye Karuna ye balimaya dan t'o ye ne fa ni ye fa kelen wa Karuna tun bɛ Musa de nɔfɛ Karuna tun bɛ i n'a fɔ Musa ka alimami dɔ ma gansan tɛ dɛ waritigi dama tɛ dɛ kɛ kɔn a ka waritigiya yan u tun b'a ale de wele ko alimunawara u ka kan na munawaru kɔrɔ ye di ko maa min ɲɛda nɔrɔlen don maa nɔrɔlen u y'o fɔ a ye mun na ko maa tun tɛ Musa ka jama la Musa ni Haruna kɔfɛ min tun bɛ Tawurata dɔn ka tɛmɛ Karuna kan k'o tun tɛ yen o de ye Karuna ye ala ye bonya k'a ye ka bonya k'a ye fa baga alayhim nɛɛma in ma ko ale fɛ a yadara nɛɛma bɛ maa min se jahanama kɔnɔ fantanya t'o se tasuma kɔnɔ tuma dɔ ni se t'i ye i na sigi hali ni ala ko taa nege b'i la n'a kɛminan tɛ yen a kɛ wari t'i kunna i tɛna sigi nka a bɛɛ bɛ maa min bolo don e bɛ fɛn min bɛɛ kɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ kari a dabila faamaw bɛ siran i ɲɛ fantanw bɛ siran i ɲɛ karamɔgɔw bɛ siran i ɲɛ bɛɛ kelen bɛ k'i niyɔrɔ ji sigi k'a da mun kan ko fɛn b'i bolo jɔnni bɛ tiɲɛ fɔ e ye bilen e yɛrɛ mako tɛ tiɲɛ na jɔnni bɛ ladi bilen e hakili la e bɛ min dɔn maa si t'o dɔn a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'olu de ye masdaru sariya sariya yɛrɛ bɔyɔrɔ ye ale de ye maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ala kɛra kɔfɛ ko mɔgɔ min ye silamɛya sariya bɔyɔrɔ ye o maa tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kumana an b'i ka kuma ta k'a suma kɔnɛ ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma alhamdulillah an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'i kumana n'an m'a ye an b'a suma ala kɛra ka hadisaw ma n'i ka kuma nin kɛra ka hadisaw bɛnna an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'i kumana an b'a suma dɔnnibaw ka kuma ma dɔnniba minnu diɲɛ yɛrɛ seerela ko dɔnnibaw don an b'i ka kuma suma olu ka kuma ma n'i ka kuma bɛnna sawabu ma an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye n'a ma bɛn kuranɛ ma a ma bɛn ala kɛra ka hadisa ma a ma bɛn dɔnnibaw ka kuma ma an b'a fili an mako foyi t'a la e ma ca ma koyi min cira o ye ala kɛra di min cira o ye ala kɛra di tafsiru dayɛlɛ qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. O aya tafsir la ko sayyidina Umar dondo ka sigilen bɛ kharajul iraq nafolo u nana kana di Umar ma a ka jɔnkɛ nana n'a ye nafolo caman ba ka bɔ iraq jamana kan o wari in bɛ taa bila silamɛw ka banki la a bɛ silamɛw mako dilan nafolo in kɛ ca o ye caya dan ye Umar ye nafolo in ta k'a lajɛ Umar nisɔndiyara nka o yɔrɔ kelen a fujununa wallahi tuma dɔw la mumini ni ala ye diɲɛ diya i la k'a ja n'i y'i sigi k'i miiri dɔɔnin dɔ i bɛ suma mun b'i suma taa so sisan e k'i ka so filɛ ne ka nin so nin pariko ɲuman in so dilancogo cɛ ka ɲi salon ka ɲi donfini ka ɲi n ka bolifɛn ka ɲi n ka bitigi falen bɛ ayiwa n bɛ min ɲini ala y'a bɛɛ diya e ka t'i sigi n'i bɔra juma na ka taa bɛɛ filɛ ka tila k'i miiri ko don dɔ ne na bɔ nin bɛɛ la i tɛ suma wa n k'o de bɛ adamaden suma nin pariliba in nin fɛn ɲumanba in don dɔ ne bɛ koronto ka bɔ nin bɛɛ la ka dingɛ sen ka n da kɔnɔ n tɛ da n ka terɛn kɔnɔ n tɛ da n ka vida kɔnɔ n tɛ da n ka bitigi kɔnɔ n bɛ taa da kaburu don de la danfara tɛ fantan ni faama ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min ne bɛ taa yen de n bɛ nin bɛɛ to yen wallahi n'i miiri ala i bɛ suma n'i miiri ala i bɛ suma diɲɛ bɛ ɲini silamɛ fɛ koyi nka diɲɛ ɲini to i k'i hakili sigi kana to diɲɛ ɲini k'i ka lahara tiɲɛ dɛ diɲɛ ɲini fɛn o fɛn n'a b'i ka lahara tiɲɛ o to yen an mana yan kama koyi n'o y'a sɔrɔ k'an nana yan kama ala tun bɛ an fa adama dan k'a bila yan di fɔlɔ a t'a bila alijinɛ kɔnɔ nka ala ye adama dan a y'a bila mini a y'a bila alijinɛ de kɔnɔ o de ye so ye lahiyal hayawan ni ko ye diɲɛ ko ye mun n'a b'a bila alijinɛ kɔnɔ a t'a bila yan siɲɛ kelen adama dan dɔrɔn ka sin k'a bila diɲɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ kɛ yan ma ban nka ala ye adama dan k'a bila alijinɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye ko yan de ye so ye dɛ sɛyitani b'i kɛrɛfɛ yan kana sɔn a k'i bɔ yan dɛ n'a y'i bɔ yan i bɛ sɛgɛn n'a y'i bɔ yan i bɛ nimisa o tuma Umar radiyallahu an a kɛlen ka nafolo ye n'a sumana a ka jɔnkɛ mawula o kumana jɔnkɛ ko a ko Umar ma ko hada min fadlillah wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu ale ye aya kalan nin ko in kama ko nin nɛɛma min filɛ nin nafolo min filɛ nin ye ala ka fusamantiya de ye ani ala ka hinɛ ala ko min kama an ka nisɔndiya ni a ye ko ye nin de ye a y'o fɔ Umaru kama ko kɛzabta i ye nkalon tigɛ maa kan ka nisɔndiya ni min ye o tɛ nin ye dɛ k'i ye nkalon tigɛ i ma tiɲɛ fɔ qul ala kɛra fɔ bifadlillah ni Allahu ta'ala ka fusamantiya ye wa rahmati wa n'a ka hinɛ fabidhalika n'o fɛn fila ye dɛ falyafrahu k'u kɛ nisɔndiya huwa khairum mimma yajma'un o de hɛrɛ ka bon ka sago an bɛ nafolo min kɛ ɲɔgɔn kan ni ye nafolo de an y'a kɛ ɲɔgɔn kan ala ko an kɛ nisɔndiya ni min ye k'o ka ɲi ni nin ye o tɛ nin ye dɛ k'an bɛ kɛ min kɛ ɲɔgɔn kan k'o de ye nin ye Umaru ko ala ko an kɛ nisɔndiya ni fɛn saba de ye alhuda wal qur'anu was sunna ni maa bɛ nisɔndiya diɲɛ kɔnɔ i b'a kɛ nin fɛn saba wari tɛ dɛ a fɔra yàrá huda kira nin kanda min nana ne sɔnna a la n y'a ta kira ko n ka ala ye n yamaru ni sira min ye kanda sira kan ne ye n yɛrɛ kunkolo ka n yɛrɛ bila o kan o y'a fɔlɔ ye a filanan alquran gafe min dira alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam o gafe in ne ye n yɛrɛ kunkolo o ko n kɛ min kɛ n y'o kɛ a ko n kɛ min dabila n y'a dabila maa bɛ nisɔndiya ni o ye a sabanan wa sunna kira nin taabolo min nana a ye nin kɛ nin ne kira taasira ye a ye nin to yen ne kira tɛ nin fɛ kira bɛ min fɛ ne kɛra a fɛ n y'a labato kira tɛ min fɛ ne ye n mabɔ o la ko maa bɛ nisɔndiya ni fɛn min ye k'o ye nin de ye ko diɲɛ tɛ dɛ du ɲuman kɛ nisɔndiya n'a ye adamaden tabiya de ye o kumakɔrɔma de don o t'i ta yɛrɛ ye koyi i ta yɛrɛ ye kaburu de i bɛ don dingɛ kɔnɔ o de y'i ta ye
i ye mun bila ye i y'o labɛn cogo di o tuma an ka lahara yira maaw la an ka lahara yira maaw la ni maa o maa ka lahara ɲini kɛra tiɲɛ ye a ɲɛ yɛrɛ kan dɛ ala b'i ka diɲɛ dilan o diɲɛ dilan bɛɛ tɛ kɛ miliyari sɔrɔ an y'o fɔ ala kira tun ye fantan de ye a ka diɲɛ ma dilan wa a ka diɲɛ dilanna parce que ani ala balola ɲɔgɔn fɛ a ye ala ka ci lase ala ye min fɔ a sɔnna a ma a fatura k'a sɔrɔ ala yafalen don a ma k'a don alijinɛ kɔnɔ ni de ye diɲɛ dilan ye diɲɛ parili tɛ dɛ diɲɛ parili tɛ fantan tacogo kaburu kɔnɔ ani faama tacogo a bɛɛ tɛ kelen ye président tacogo ani aw ka dugu gerebuden tacogo a bɛɛ tɛ kelen ye danfara foyi t'u cɛ faama kaburu président kaburu fantan kaburu danfara b'u cɛ wa ni danfara yera ye aw minnu y'o danfara lahara aw b'o kun fɔ ala ye danfara man ka ye président kaburu ni fantan kaburu ni ɲɔgɔn cɛ foyi siman tɛ k'a la karo tɛ k'a la bɛlɛ tɛ k'a la foyi a bɛ sen cogo min bɔgɔ bɛ k'a kan ten a banna a bɛ dugawu de k'a ye a bɛ sarakati de bɔ a ye adamaden ye mun ye ni ala ko ten kira y'o de fɔ alayhi salatu wasalam ko ni diɲɛ tun bɛ soso kaman bɔ ala yɔrɔ giriya la ko hali kafiri tun tɛ ji soliko kelen sɔrɔ k'a min diɲɛ kɔnɔ yan nka ala ma diɲɛ jate ne bɛ sɔnni kɛ n'i b'i nin de sɔn i bɛ jugu sɔn wa e t'i jugu sɔn nka n'i y'a ye ala y'a jugu sɔn ka tila k'a nin sɔn dɛ ko diɲɛ de tɛ foyi ye ala bolo wa an k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ min bɛ ala bolo o hɛrɛ tɛ ban o de kama ala y'a nin sɔn k'a jugu sɔn kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura ala bɛ bɛɛ sɔn min ko diɲɛ ala b'i sɔn n'a diyara ye min ko lahara ala b'i sɔn n'a diyara ye ala y'o kɛ mun kama ko ale ala ye nin sɔnni minnu kɛ ko nin tɛ foyi bɔ ale ala ka sɔnni na nin tɛ foyi bɔ ale ala ka sɔrɔ la wa a ye nin ganga dɔn ko ale bolo kɔnɔ hɛrɛ tɛ ban anw b'a nin de sɔn an t'an jugu sɔn dɛ nka ala b'a nin sɔn ka tila ka jugu sɔn tuma dɔ jugu yɛrɛ ta ka ca ni nin ta ye a ma ko foyi tɛ diɲɛ la a ka jate foyi tɛ diɲɛ kan hadamaden ye san 40 sɔrɔ ka san 50 sɔrɔ ka san 60 sɔrɔ n'i ma waju saya de bɛ waju foyi tɛ se k'i waju hakɛ dɔ bɛ yen ni hadamaden y'a sɔrɔ i k'i hakili sigi ten dɔ kɛra wallahi dɔ kɛra si hakɛ dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i hakili sigi dɔ kɛra Karun Musa binakɛ den don a yadara sɔrɔ kama a jamana sɔrɔ kama ala ko ne ye nafolo min di Karuna ma n ye sanu min di Karuna ma a tile dama so kelen filɛ a tile filɛ nin ye nafolo so kelen filɛ o falen bɛ a tile filɛ k'o tile dama bɛɛ cɛ jamakulu de donni mɔgɔ 10 mɔgɔ 9 ka taa se mɔgɔ 8 ma olu de b'a tile ta o y'a ka nafolo so dama tile ye nafolo sen t'o la n'o ye nafolo so dama tile ye nafolo in giriya jɔnni b'o dɔn ala kelen kɔ nafolo in caya jɔnni b'o dɔn ala kelen kɔ ala ko ni ala y'o di Karuna ma nka mɔgɔ foyi tun t'a la n y'a di Karuna ma o don kafiri don a mago foyi tɛ ala la a banna Musa la ka ban Tawurata la ka tila k'a yɛrɛ bonya ala ma nka o n'a ta bɛn ni ala ye diɲɛ d'a ma n ka hakili sigi dɛ a bɔlen a ka mɔgɔw kama Karun la tafrah kana nisɔndiya dɛ e ka nin nisɔndiya kɛcogo ala tɛ nin fɛ nisɔndiya min bɛ kɛ ni yɛrɛ bonya ye nisɔndiya min bɛ kɛ ne ka fisa ni aw ye o de ye barawu ye n'a jiginni kɔnɔ tuma o tuma i ka fisa mɔgɔ tɔw ye a dɔn k'i bɛ ka bin ala yɔrɔ i b'a bila i kɔnɔ bɛɛ ka fisa ni ne ye hali n'i ye maa ye ala kutala ne m'a fɔ i k'i suma ma dɛ nka i kan ka miiri k'a ye nin k'a ma bɛn nka i b'a sɔrɔ jogo wɛrɛ bɛ yen a bɛ k'o kɛ o ka di ala ye ne taara k'o kɛ n'o kɛra i bɛ dɔgɔya i yɛrɛ bolo i tɛ foyi ye i ɲɛkɔrɔ n'a bɛ ɲɛna k'e de ye maa ye e de ye karamɔgɔ ye tɔw tɛ foyi ye tɔw de bɛ barika ɲini
hali ala kira maketi ko ko ma ko ni inna allaha la yuhibbul farihin ni nisondiya façon ala tafe nisondiya mi ala ba fe nisondiya mi ni ala batu be ɲɔgɔn fɛ nisondiya mi ni ala barkada be ɲɔgɔn fɛ ala b'o de fɛ nka nisondiya fɛn o fɛn bɛ kɛ ni yɛrɛ bonya ye nisondiya fɛn o fɛn bɛ kɛ ni ala ka danw karili ye ala t'a fɛ wabtaghi fima ataka allahu dar al-akhirah mɔgɔ y'a waju dɛ i mana tiɲɛ cogo o cogo wallahi mɔgɔ dɔw b'i ka jama la olu t'u ka lahara feere diɲɛ kama o bɛ tiɲɛ f'u ye hali ni bana o maa kelen kelenw bɛ man ca de i mana kɛ faama ye cogo o cogo mago tɛ maa ka conseil la i mana farinya cogo o cogo maa dɔw b'i ka jama la ye n'i y'olu lamɛn i ka fanga tɛ tiɲɛ maa dɔw b'i ka jama la ye n'i y'u lamɛn i ni jamana kɔnɔdenw tɛ bila ɲɔgɔn na maa dɔw b'i ka jama la ye n'i y'u lamɛn i ni kin tɛ bila ɲɔgɔn na maa dɔw b'i ka jama la ye n'i y'u lamɛn i ni ala tɛ bila ɲɔgɔn na nka e de b'a ye ne de y'a bɛɛ ye ninnu tɛ foyi ye ne ka hakili ka bon a bɛɛ ka hakili ye n'i y'a ye ne kɛra faama ye o kɔrɔ ye ne de hakili ka bon ni aw hakili ye n'i y'a ye ne kɛra karamɔgɔ ye ne de hakili ka bon ni aw hakili ne bɛ min dɔn aw t'o dɔn o tuma de i bɛ halaki o ko a ma wabtaghi fima ataka allahu dar al-akhirah ala ye min d'i ma a kɛ ka lahara ɲini ni bonya don a bonya kɛ ka aljinɛ ɲini i m'a ye hali diɲɛ bonya min dir'i ma ala ko m'a d'i ma diɲɛ kama dɛ n y'a d'i ma de walasa i ka lahara ɲini n'a ye diɲɛ nafolo min ni ala y'a d'i ma n y'a d'i ma de i k'a bila i kɔ ye wa ayi lahara jɔ n'a ye ne ala diɲɛ ɲini n'a ye ne bɛ min fɛ o kɛ a la n tɛ min fɛ ko n'o k'a la lahara ɲini ka ne ala ye min d'i ma e ta tɛ o ne de y'a d'i ma cɛ a m'a d'i ma dɛ i ni dɔw y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ dɔrɔmɛ t'olu si kunna bi e yɛrɛ balima caman bɛ yen minnu y'i kɔn wari ɲini na minnu y'i kɔn nafolo ɲini na nka min bɛ e kunna bɛ a t'a si kunna jɔnni y'a kɛ ni cɛsiri don u ye min kɛ e m'o kɛ ni kɔrɔya don o ka kɔrɔ n'i ye a dɔw y'i fa filan yɛrɛ ye nka ala ye sugandi ka min d'e ma o t'u si bolo e kelen ta ka ca a ka dugu bɛɛ ta ye ala de y'a d'i ma k'i bonya n'a ye ko lahara ɲini ni a ye wala tansa nasibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kana ɲina i niyɔrɔ kɔ diɲɛ na ala ye niyɔrɔ min d'i ma kana ɲinɛ o kɔ niyɔrɔ in karamɔgɔw ko k'o de ye niyɔrɔ min diɲɛ min n'a b'i ka lahara dilan k'o de ye niyɔrɔ ye diɲɛ na nafolo min b'i ka lahara dilan dɛ o de ye e niyɔrɔ ye diɲɛ na fanga min b'i ka lahara dilan o de ye e niyɔrɔ ye diɲɛ na bonya min b'i ka lahara dilan o de ye e niyɔrɔ ye diɲɛ na dɔw de ko e ko wa dɔw ko kasange de ko don koyi ko i niyɔrɔ min bɛ diɲɛ na ko ye kasange ye i ta min bɛ yan ko kasange dama don dɛ i fatura an b'o de don i la ka dingɛ sen k'i bila a kɔnɔ k'i ta banna i ni diɲɛ fɛn kelen bɛna kaburu kɔnɔ o ye kasange ye wa o kasange kɔfɛ fini kelen de bɛ yen alijinɛ harilifiniw alijinɛ parilanw o bɛ don i la diɲɛ kasange kɔfɛ ala ko nɔgɔya an ma ni m'o sɔrɔ jahanama tasuma fini jahanama nɛgɛ dulokiw o kalaman de bɛ don i kan na i ka diɲɛ kasange kɔfɛ ala k'an kisi a ma ko i niyɔrɔ min bɛ diɲɛ k'o ye kasange de don ala ye si min d'a ma an k'a kɛ k'ala ɲini ala ye dɔnni min d'a ma an k'a kɛ k'ala ɲini ala ye bonya min d'a ma an k'a kɛ k'ala ɲini an k'a kɛ k'ala diɲɛ ɲini ala bɛ min fɛ an k'o k'a la a tɛ min fɛ an k'an mabɔ o la wa maa kunnandi de ye maa ye maa min y'a ka lahara dilan ka kɔ a ka bɔ a kɔnɔ maa kunnanko de ye maa ye maa min sara k'a sɔrɔ a ma baara foyi k'a ka lahara ye ala k'an kisi a ma aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri almuslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد an balimaw an bɛ ala tanu k'ala fo k'ala barikada
an bɛ kuma kun cɛ min kan nin diɲɛ ko y'an ka hakili sigi a fɛ dɛ anw filɛ tile min na fitinɛ cayara dɛ fitinɛ tun man ka bɔ yɔrɔ min fitinɛ b'a la ka bɔ yen de bon ni fitinɛ mɔgɔw ma sigi ni fitinɛ bɔli yɔrɔ min na ni fitinɛ bɔra yen maa min b'o o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ maa min b'o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ fɔlɔ fitinɛ tun bɛ bɔ faama kunda de ka sin ala ka diinɛ ma a bɛ bɔ kafiriw de yɔrɔ ka sin ala ka diinɛ ma kira tile bɛɛ fitinɛ tun bɛ ten nka bi fitinɛ b'a la ka bɔ silamɛ karamɔgɔw de yɔrɔ ka sin silamɛya ma minnu kan ka maaw kanda olu de b'a la bi ka mɔgɔw fili maaw ye dugawu kɛ hali somaw ye yan soma salen kafiri salen turabudala salen wajulikɛla alimami min b'a la ka dugawu kɛ o ye jamana kɔnɔ kunfin b'a dɔn k'o tɛ daga wa turabuda laturuda somaya kolonifili nin tɛ fɛn ye ko hadisa de y'a haramu dɛ ala de ye nin fɛn ninnu ta u cɛ tɔgɔ ma k'a fɔ ko ale ala y'a haramuya ko kafiriya baara don ya ayuhalladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun innama yuridu shaitan أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يكون هذه سورة المائدة على دلومين إنما الخمر دلومين إنما الخمر والميسر أن يصبوا تنون بيفين فهموني إنما الخمر والميسر والأنصاب أن يبوليسون كيري مغنين ترو كابتو ka jiri turu k'a bato ka fara turu k'a bato o de ye ansabu ye ala ko k'o min fana filɛ wal azlamu ani kalada tiɲɛda turabuda kolonifili ka fɛn dɔ ci ka maaw kungo filɛ ka fɛn dɔ ci ka maaw ka sini ɲɛfɔ k'a sɔrɔ min bɛ yɛrɛ sɔrɔ sini e t'o ɲɛdɔn e bɛ maaw ka san ko ɲɛfɔ nka min bɛ ne sɔrɔ sini e yɛrɛ ɲɛ t'o la nka o n'a ta bɛɛ anw tɛ kekuya ala ko ko nin fɛn naani dulɔmi sobo bolisɔn turabuda ani tiɲɛda ninnu ani kalada ninnu ko nin kelen kelen bɛɛ ye nɔgɔ de ye nin bɛɛ ye jurumu de ye nin bɛɛ ye kafiriya baara de ye fajitanibu a y'aw mabɔ a la n'o kɛra a bɛ kisi ko in a b'a la ka dugu min na dɛ kunun dɔ ye ne wele telefɔni na a balima surun ale tun dalen b'a ka silamɛya la a ka silamɛya ka ɲi a ka diinɛ ka ɲi misiri tɛ fɔ a kɔ maa ɲumanba jaa a bɛ ka taa yɛrɛ di nin maa ninnu de ma wa faamaba se b'a ye ayi a bɛ ka taa yɛrɛ kalifa turabudalaw de ma sisan k'olu ko a ma ko fɛn dɔ bɛ yen ko n'u y'o gosi a ye k'a ti bɔ a pilasi in na fiyewu a bɛ taa don cɛ in de k'a ka bulon kɔnɔ a ka bugusoni kɔnɔ ye ale yɛrɛ n'a ka vɛsi dakabana a n'a ka mobili dakabana a b'o de jɔ ka n'a ka a ye cogo cɛ ka ɲi ka taa don nin k'a ka bulon kɔnɔ ka taa don nin k'a ka soni kɔnɔ k'o b'ale ka faamaya kɔlɔsi o yɛrɛ tɛ faama ye he n'o nin tun ye tiɲɛ ye faama kɔrɔ minnu tɛmɛna n'u bɛ yen dɔw ma sa fɔlɔ a ye t'u ɲininka soma tun b'a tila bɛɛ bolo minisiri kɔrɔw bɛ yen a ye t'u ɲininka a tiɲɛdala tun b'a tila bɛɛ bolo a dɔw dɔnnen bɛ mɔgɔw fɛ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw dɔn u bɛ minnu ci a mɔgɔw ma an b'a mɔgɔw dɔn nka o soma ninnu y'u ka fanga bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u bali ka u ka minisiriya bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u ka dibitiya bali ka tiɲɛ wa a faamaw bɛ yen a t'u ɲininka kɛ i ka diinɛ tiɲɛna i ka fanga tɛna basigi a tɛ ɲa i yɛrɛ tuma bɛɛ i ja wulilen tuma bɛɛ i sirannen bɛ ni maa min m'a ka ko di ala ma i bɛ se ka sa a ye kow di ala ma a ye kow di ala ma a bɛ lafiya a ye kow sɛmɛ ala la i bɛ lafiya ni ala ye maa min ka ko ta i lafiyara ni ala ye maa min ka ko ta i kisira somɔgɔw tɛ se turabudalaw tɛ se u tɛ se foyi la
la hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil rama dimba seme min ka wi ala kelen de kira kamana tumana gaba seme min ka wi ala kelen nga muyeni manunu bilanna turabu daka fanga sorobi koroni frika fanga sorobi foko tlaka kala ro daile islam diun dipina ke ko salfa ubes turabu dairo la ni misiri wolela ube boye kata sali misiri la katla ka segin kana segi o sali kelen kono kana turabu kala kana koroni kala yi e kafiriya ni islamia nyon fe mo min ba ka tigi e kafiri de hali kana siga fo la jiye kana mo shite jiye kono ni malite mingo kafiriya te jiye be le malikiya konte o malikiya te malaya de yere kiya de ba on fe ya malikiya te ande wallahi maliki min fo nun kunna ekata kitabu ar-risala samarudani ba ko samarudani ta kitabu daila dron ika bonda folo kala ay min fo nin kunnu ne ka korofo ya ube to do fuma sisa e maliki yadi akila maliki tu nyaw nyugona yugoro di ka dina fili ko fe ka ka jenyini maliki tun to yede maliki tun ye chedi maliki tun ya ala jonyu mande fama ko maliki mamba fe kana ndien kala nga soya maliki ko fama idin de bina doni kala ne feya nga nete ta kala kasu idin bla kana ya damprata ni mo to ni ñonce de lu tuñe ma bawdi imana ñu ma ka cugo ni saraki to ni fenna ye kafiri de ate be ma ka do kiye ate ben selike ki shuka ate be hal ni fanga bana ishuka do islamo ka kabru dona o ye haramundi wa niya ma façon do aliki ni ka shudu akere fe aka dugu soma ba shufle ni tani ka shuye côté do ina kana do akere fe ni sigi ɲɔgɔn kɛra bandi a bi tɔɔrɔ dɛ hali diɲɛ kɔnɔ ya e ka min ka so guni mina maa ɲɛnama tɛ mankan minnu a bɛ kule minnu kɛ a b'i gêner quoi i ka su barikama bɔ a kɛrɛfɛ taa n'a ye fan wɛrɛ nin tɛ maa ye dɛ kafiri tɛ foyi hali bagan ka fisa a ye Al-As ibn Wa'il ale ye kafiri de ale de ye kolokɔrɔ ta ka na n'a ye don dɔ k'a mɔɲɔngɔ alakira ɲɛkɔrɔ k'a fɔ alakira ma ko e de bɛ k'a kunna kuma kɛ e de bɛ k'a bisigiya ko nin kolo in ala b'a ɲɛnamaya a salen kɔ kira ko ɔhɔ ko ala b'a kɛ a ko i dalen b'a la kira ko ala b'a kɛ nka ala b'i don jahanama kɔnɔ alakira denkɛ fatulen ale de ko magankaw a y'aw hakili sigi an sago sɔrɔla ayi ko in dilanna o kɔ tɛ muhamadu la bilen a kɔ tigɛra ale de ye kuma in fɔ a kɔ tigɛra ala ko inna shani aka huwa al-abtar min bɛ juguya o tigi de kɔ tigɛlen don maa min bɛ alakira juguya e de bɛ lebu diɲɛ kɔnɔ yan ka ko laharanya ni ma tubi e de mako bɛ sa diɲɛ kɔnɔ yan mako sa bɛɛ bɛ ɲɛsin e de ma k'a da i ka kira dɔgɔya kan a fɔla min na o ye nin ye Al-As ibn Wa'il a ye denkɛ cɛ fila sɔrɔ kelen tɔgɔ ye ko Amr ibn As filanan tɔgɔ ye ko Hisham ninnu fila bɛɛ silamɛyara ninnu bɛɛ kɛra mumini alakali de ye kelen yɛrɛ fagara jihadi kɛnɛ kan ni maa fila kelen fagara jihadi kɛnɛ kan fa ye kira kɛlɛ ka dan sago ala kira ko ala ko k'a kɔ tigɛra a kɔ tigɛra koyi ka da ka denw silamɛyara fa sara kafiriya kan lahara foyi t'u cɛ denw ka foyi tɛ foyi ɲɛ fa ye denw ka nafa foyi tɛna se fa ma a kɔ tigɛra kafiriya dili o danna sira fɛ ni denw ka silamɛya ye nka mago bɛ min na a satɔ ko a denkɛ cɛ fila ma n'o sara wa a bɛ nin bɛɛ kɛ nin kafiriba in dɛ ɲumankɛlaba de tun don Kurɛsiw ka maabaw dɔ de tun don maa minnu tun ye funansere ye magan ni As ibn Wa'il b'a la bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n'a ka funansereya ye bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n'a ka ɲumanya ye nka a ma silamɛya dɛ a ko a denkɛ fila ma ko n'o sara n b'a fɛ aw ka jɔn 100 kan hɔrɔnya ne tɔgɔ la jɔn 100 a ye n ka nafolo ta ka jɔn 100 san k'a bɛn kan hɔrɔnya ne tɔgɔ la e jɔn 100 n'i ko i b'o wari ɲini bi an ka bi nafolo la a kima ɲini bi dɔnni de b'a jɛ 400 millions na
jɔn kelen kima bɛ taa fo 1,200,000 la dɔɔni o 200 la Allah 20 ni dɔɔni de b'a jɛ 200,000 la 400 na n'o sara a ye 300,000 ni kɔjan a y'o ta kɛ jɔnw san k'u kan hɔrɔnya ne kama o ni ɲumanya dan ye dɛ nka sale a denkɛ kelen y'a ta kɛ yɔrɔnin bɛɛ denkɛ kelen y'a ka jɔn kan hɔrɔnya a denkɛ tɔ kelen o nana o yala kira ɲininka a ko kira ma ko ne fa kɔni tun tɛ silamɛ ye nka ne fa satɔ ko n'a sara ko an denkɛ cɛ 2 k'an kɛ jɔn 100 kan hɔrɔnya ne dɔgɔkɛ o y'a ka 50 kan hɔrɔnya a tɔ 50 ne b'a fɛ k'o kan hɔrɔnya nka n'an y'a kɛ a b'a nafa wa mago b'o de la ala kira ko innahu law kana musliman fa a'taqtum anhu ko n'aw fa tun ye silamɛ ye a ye kan hɔrɔnya kɛ ka bɔ aw fa ma a b'a nafa ni aw fa tun ye silamɛ ye aw tasaddaqtum anhu a ye sarakati bɔ ka bɔ aw fa ma a hinɛ bɛ se a ma ni aw fa tun ye silamɛ ye aw hajjtum anhu aw hijira a nɔ na a hinɛ bɛ se a ma nka a ka kafiriya kama a hinɛ foyi tɛ se a ma janɛmɛ den don kira ma yafa ɲini a ye dɛ maa tɛ yafa ɲini kafiri ye nin ye kelen ye a filanan Abdullahi ibn Jud'an ale tun bɛ taa yɛlɛ magan kulu sanfɛ ka tasuma kun don n'i y'a ye dɔrɔn bɛ na n'i nana a bɛ wari d'i ma funansɛrɛya bonyana k'a bonya k'a bonya a bɛ yala ka fantanw ɲini de n'a ye fantan min a b'i bonya f'i k'a fɔ k'a ka ɲi ten a salen alakira de ye Aisha o de ye alakira ɲininka ko alakira ko Abdullahi ibn Jud'an ko maa ɲuman tun don a tun bɛ ɲumanya kɛ a bɛ sinji tugun a bɛ hinɛ fantanw na nka a fatura dɛ nka a ma silamɛya yala a ye ɲumanya min kɛ jahiliya kafiriya kɔnɔ o ɲumanya b'a nafa k'a sɔrɔ silamɛ tɛ a salen kɔ wa kira ko la innahu lam yakul yawman allahumma ighfir li khati'ati yawma din k'a tile kelen m'a fɔ ko ala yafa n ma n ka jurumuw na alkiyama jɔ don a ma silamɛya a ye ɲuman min kɛ ala ye bonya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ ala ye kɛnɛya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ o y'a ka ɲuman sara ye lahara foyi t'a ye fo janɛmɛ tasuma fila a laban Adi ibn Hatim ale fa nin fana ye sahaba de Adi ale ye sahaba de a fa tɔgɔ de ko Hatim o Hatim u b'ale de wele ko Hatimu Ta'i o Hatimu Ta'i de arabu tun b'a fɔ ale de ma ko ajwadul arab ko maa min ka funansɛrɛya tun ka bon ni arabuw bɛɛ ta ye min tun ye premier ye funansɛrɛya la arabuw ka tariku yɛrɛ la o ye nin cɛ in de Hatimu Ta'i a fana ma silamɛya a ye ɲumanya kɛ f'a dama tɛmɛna a fana salen a denkɛ silamɛyara denkɛ kɛra kira teri ye alayhi salam denkɛ ye kira ɲininka ko alakira ko inna abi kana yasilu rahim ko ne fa a tun bɛ sinji tugun wa yaf'al ne fa tun bɛ nin kɛ ɲumanya la a tun bɛ nin kɛ ɲumanya la fa hal lahu fi dhalika min ajr ne ko ne fa ye ɲumanya min kɛ lahara a b'a nafa baraji b'a ye o la wa qala alakira ko inna abaka talaba shay'an fa asaba a ko Hatimu ma k'i fa ye fɛn dɔ de ɲini o ye mun ye tɔgɔ k'i fa ye tɔgɔ de ɲini diɲɛ kɔnɔ n'a ka ɲumanya ye lahara tɛ foyi ɲ'a ye i fa ma silamɛya dɛ a ye min ɲini n'a ka ɲumanya ye o ye mɔgɔ kan tɔgɔ fɔ wa bɛɛ y'i fa tɔgɔ fɔ wa lahara a ka o ɲumanya tɛ foyi ɲ'a ye maa tɛ dugawu kɛ kafiri ye dɛ kafiri ye kafiri de ye maa tɛ dugawu k'a ye n'i y'i tugu ka dugawu k'a ye e yɛrɛ bɛ kafiriya maa o maa ye dugawu kɛ kafiri i b'a kiri dɔn e yɛrɛ bɛ kafiriya waati bɛɛ maaw ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye fo n'i tubira n'i sara k'i to kan maa min b'i tugu ka dugawu kɛ kafiri ye o tigi ye kafiri de ye tɛ bɛn maa ka dugawu kɛ ye dɛ nka mun ye ninnu bɛɛ bila nin na diɲɛ ɲini turabuda kuruninfili mun ye mɔgɔw bɔn a kan mun ye mɔgɔw ɲɛsin a ma k'a da ka diɲɛ sɔrɔ teliman don diɲɛ kanu ye dusukun labɔ n t'a fɛ ka sɛgɛ o tuma n bɛ mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ ni min ye o ye nin ye diɲɛ kanu a bɛ fɛn bɛɛ wolo kuruninfilila turabudala laturudala ni nana a ma n'a y'a yɛrɛ kɛ a bɛ lahara kungo de f'i ye n'a bɛ diɲɛ kungo de f'i ye lahara ta a tɛ se k'o ye o
anyante jeta la ko ngai kuma ede dali mala otuma ko imbe jiye ko di na ma jiye kanun de doya ko imbe ciende angala bla nyakoro angala jiem bla nyakoro nanyu flasro ka ban ala banga jiye dila ya rabbi ala ko kanyi ala ka bodaw kanyi ala kan gali maniya jidi ala kan bolo islamiyaka ala kan fatul maniyaka ya rabbi ala ka hinanga tabawla ala ka yafakuma ala ko kaburu noro ala ka dafla to en rey ya rabbi ala ka wati fere anye bato kono ala ka wati bla anye bato kono ala ka ni jeen fara to gonya ala ka nan fitne ni jeen ni kafir ya baranu ya rabbi ala ka mabo abela ala ka mabo abela anga dini ala ka koloshi an zukun ala ka koloshi anga limaniya ya rabbi ala ka sabati lento ala ko kam ala kana fitne foido an sen kono mi banga dine ci mamunu beni baranu ya rabbi ala ka nu kanda ala ka kanda keru udsukuna ala ka kanda keru udsukuna ala ka mako udla ala ka lafiya jin ani lahara ala ka sutura jin ani lahara ambe here fenwo fenyin ala fa ya rabbi ala ka beke ani ambe sarantoro fenwo fenyin ya rabbi ala ka do anoche allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.